दोतोर एक शॉकिंग घटना आयकूंक येता जे मनबुद्धी चेडू मेंटली रिटायर्ड ताका 5 जाणांनी एक गँग रेप करप म्हणजे कितली दुखाची गजाल आसा गोंया भितर असली घटना जावप ना. खऱ्या अर्थान आयज म्हाका लज दिसता की आमच्या गोंयान अशें घडटा सांगपाक. मनबुद्धी म्हणजे कितें? असो मनीस जो शरिरान जर वाडलो न्ही तर मनान म्हणजे बुद्धीन वाडना. अशें आयकूंक येता की 18 वर्सांचे ते चेडूं आशिल्ले पण जे तेजी बुद्धी आशिल्ली पळय ती एक 4-5 वर्सांच्या भुरग्याची आशिल्ली आनी तसल्या चेडवाक उबारून व्हरपाचें धाडस उबारून व्हरोन बलात्कार करप म्हणजे किडनॅप जालो रेप जालो फोर्सफुली हे करपाचें धाडस ह्या लोकां मदीं येता कशें काय म्हणटा हांव. आयज म्हाका अशें दिसून येता की असले क्रायम करपाक तांकां प्रोत्साहन गावता काय अशें दिसून येता आनी अत्यंत वायट गजाल अशें घडलें. म्हाज्या नजरेन जर खंय तरी गोंयचें नांव इबाड जाता पळय तर आयच्या सारक्या क्रायमाचेर जाता म्हाज्या नजरेन. आयकूंक येता चेडू भायले आनी भुरगेय भायले पण प्रश्न हो आसा चेडू ते चेडू तेजेर अशे अत्याचार करपाची हेंचे कडेन इतली धाडस येता खंयच्यान? धाडस कशें आसा पळय ज्या स्टेटींतल्यान तूं येयला त्या स्टेटीन असले कृत्य घडप हे लायक धाकटी गजाल बारीकशी गजाल. सो तांकां हो दिसता क्रायम हो जनरल क्रायम नॉर्मल क्रायम कसो म्हणून तांकां हें धाडस येता न्ही. आमच्या देशान हांव सदांच उलयतां इतकी अधिवेशनां जाता पण कायदे इम्प्लिमेंट जायना नाका ते कायदे येता. हांव सदांच म्हणटा की नवे कायदे इम्प्लिमेंट करून घेया. आयज वेळी मध्यबुद्धी चेडवाचेर रेप केलो ताका खबर सुद्दां ना की बाबा आपणाचेर रेप जालो आसा पण ताका ती बुद्धी ना. असल्या हेजेर ह्या हैवानांनी रेप केलो तर ह्या हैवानाक शिक्षा कितें? पुलीस लॉकअप कोलवाळे जेल ही शिक्षा ताका. तेजेर रेप जाला हे प्रूव्ह करपाक कोर्टान वयचें पडटलें एविडन्स येतले. आयज हो कायदो चलता आमच्या देशान. सो म्हाजो डिमांड आसा आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन जे बी हे एक्यूज आसा जे बी हेच्यांनी जो क्रायम केला हेंकां शिक्षा लोक सांगता ती दिवपाक जाय. हेंकां रस्त्यार हाडून हेंचो कट करपाक जाय. आयज हांव ओपनली उलयतां म्हणजे परत असले कृत्य करपाचे लायकीचे हे लोकांक दवरपाचें ना. हो शिक्षा लोकांनी केल्लो. ही डेमोक्रेसी आमी केल्या. आमी ही डेमोक्रेसी चलयतात. सो आमकां सुरक्षे खातीर फाल्यां आमची बायल भुरगीं आयज जर हेंकां अशेंच जर सोडलें न्ही किंवा जर हेंकां कांयच जर हें दिसलें ना तर हेंकां प्रोत्साहन जाता. आत्तां म्हटलें की तांकां प्रोत्साहन गावता कशें. तुमी सावदी अरेबियान वचा तेंचे कायदे पळयात. तुमी सावदी अरेबियाक भोंवता आमचे मंत्री आमदार आनी हांगा येवन तेंचे कांयच करिना. डेव्हलपमेंट म्हणटा तें ना. डेव्हलपमेंट कशें हे कायदे बदलून करपाची गरज आसा. आयज असले कृत्य करपी लोकांक हेंचो कट करून एक एग्जाम्पल सेटअप करपाक जाय आमच्या स्टेटीच्या सीएमान. येस जर आमच्या भुरग्यांचेर कोण वायट नजर घालतलो तर तेंची नजर म्हणजे तेंचे दोळे फोडपाची ताकद आमच्या सरकारा कडेन आसा म्हणजे सरकारान आयज सिद्ध करपाक जाय. कोर्ट लॉ हे उलयना हांव उलयतां कितें जस्टीस केन्ना मेळोंक शकता? जस्टीस केन्ना मेळोंक शकता त्या चेडवाक जेन्ना हे रेपिस्ट कोण आसा पळय तेंचे कट करून आयज हांव उलयतां कट इट ऑफ ते जस्टीस सारकें जातलें. खंयचोच जो रेपिस्ट आहा पळय फुडें कोणाचेरूच रेप करच्या पयलीं 100 फावटी विचार करतलो. जर हो शिक्षा जर आमी केलो तर सावदीन वचून पळया थंय चॉप स्क्वेअर आसा फट उरलेल्यार तेंचो हे पळय आनी हांगा फटिंगेची सगळी हेच हदी पार सगळ्यो जालेल्यो आसा. आमच्या हितून सगळें चलता एवरीथींग इज लायक हे म्हणल्यार सावदी अरेबियान जे लॉ आसा ते लॉ इम्प्लिमेंट करपाची आनी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. सो फार रेप इज कन्सर्न
रेप म्हणजे फकाणां न्ही पळय, आमकां उलोवपाक व्हडलेशें दिसना तें, पण ज्या मनशाचेर हो अत्याचार घडला केन्ना तेज्या कडेन वचून तेंची मनस्थिती जाणून घेवपाचो प्रयत्न करात. तांकां कशें दिसता आसतलें हें तर मन बुद्धी एक नॉर्मल चेडूं आसलें ताका काय फील जावपाचें. तेज्या मनाचो केन्ना विचार केला कोणी? केन्ना कोणी? तुमी फक्त तोंड फाडून उलयतले. थोडे लोक आहा ते उलोवपाकूच बसलेले आहात. तुमी सजेशन करा. आयज हांव सजेस्ट करता आमचो जो गोंयचो जो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, अशे लॉ इम्प्लिमेंट करा असले क्रायमाक की ह्या फुडें असले क्रायम तेंच्यांनी स्वप्नान सुद्दां करूंक जायना. हे जर केले तर हांव म्हणटलो गोवा खंय तरी स्वयंपूर्ण केलो म्हणून प्रमोद सावंतान. दोतोर आनीक प्रश्न एक भाजपाचो एक नारो आसा, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, हो स्लोगन खंय तरी कमी पडला अशें दिसता तुमकां? जर अशे रेप जावपाक लागले न्ही तर हो स्लोगन एक स्लोगनूच उरतलो. खऱ्यांनी हे अशें घडटा हें खंय सिद्ध जावचें ना. आयज तूं म्हणटलो जाल्यार हांव एक गजाल मुद्दमून उलयतां. तुमी केन्ना उत्तर प्रदेशांत वचत, क्रायम रेशो पळयात. योगी आदित्यनाथ CM जाल्ल्या प्रमाणे त्या टायमा पासून चेडवाक वयर नजर करून पळोवपाची एकट्या मनशान हिम्मत ना. आयज हो एग्जाम्पल आमच्या गोंयांत सेटअप करपाची गरज आसा. कंटिन्युअसली रेप जाल्ले आसा, तुवें नोट केला? नोट केला. आमी भंय ना कोणाक हांगा. तुमी कितें करतात? अरेस्ट करतले, फाल्यां ताका कोर्टान व्हरोन प्रोड्यूस करतले, ट्रायल चलतली आनी तो सुशेगाद रावतलो. शिक्षा जावची ना. तांकां शिक्षा अशी दिवपाक जाय बाकीच्यांनी एक एग्जाम्पल सेट जावपाक. स्वप्नान सुद्दां असले क्रायम करपाक हे पावोंक जायना. म्हणल्यार खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर फेलियर जालेले आसा हे गोंयांत हांव तरी. हांव म्हणटा एक चेंजीस करपाची गरज आसा. फेलियर तर कितली वर्सांच जाली, हे सगळे फेलूच आसा न्हू. आयज पास करपाची गरज आसा. आमी स्वयंपूर्ण म्हणून आयकता, खंय आसा? आयज अशे लॉ हांगा हाडपाची गरज आसा जेतून आमी म्हणटले येस खंय तरी आमी स्वयंपूर्ण जाले म्हणून. चेडवांक भंय आसा रस्त्यार भोंवंक, खंय स्वयंपूर्ण आहा ती? चेडवांक भंय. फाल्यां असले जे हैवान आसा हांकां हाडल्या तुमी गोंयांत, हे फाल्यां रेप करतले. म्हणल्यार स्लोगन दिवन काय अर्थ ना. स्लोगन तुमी इलेक्शना खातीर करतात, तेजेर हांव काय वचना. प्रत्येक पार्टीक अधिकार आसा आपली पार्टीचो जय जयकार करपाक, आपली पार्टी सत्तेर हाडपाक. ते त्या प्रमाणे ते वागता. दॅट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी. आय विल ओन्ट स्पीक ऑन दॅट. म्हाजें कितें म्हणणें आसा, असले क्रायम बंद जावपाक जाय. हे क्रायम टॉलरेट जावंक जायना. वॉट यू रेप म्हणजे गँग रेप म्हणजे कितें? वॉट इज दिस? जंगल आसा हें? आयज हांव म्हणटा गोवा सरकार स्वयंपूर्ण चेडवां करपाक आयज कमी पडलेलो आसा. आयज जर तुमकां स्वयंपूर्ण चेडवांक रस्त्यार बिंदास भोंवडोवपाचें जर दिसता तर असल्या क्रिमिनलांक आयज सजा दिवपाची गरज आसा. ओपन पब्लिकान म्हणटा, कोर्टान न्ही. पब्लिकान मुखार हाडा, पब्लीक तेंचो कितें तो न्याय करतलो. दोतोर आनीक प्रश्न म्हणटा जशे की थोडे मायग्रंट्स लोक येता रेल्वे स्टेशनार देंवता, थोडे बस स्टँडार देंवता, थंय स्टार्ट थंयच्यानी चवकशी करपाक स्टार्ट जावंक जाय म्हणना तुमी? हांवें फाटीं म्हटलेलें व्हेरिफिकेशना आनी अकॉर्डिंगली पुलिसांनी व्हेरिफिकेशनां केल्ली, पण वेदर ते क्रिमिनल्स बॅकग्रावंड आहा काय तेंचो हांवें हें चॅक कर म्हटलेलें. जर तेंचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसा तर तांकां परत पार्सल कर म्हटलेलें. ते गोंयांत नाका. आतां हेजेर पुलिसांनी कितके पर्यंत काम केलां हेजो म्हजे कडेन काय आढावो ना. हांवें घेवंकूय ना रिपोर्टाचो. आयज म्हाका दिसता गरज आसा हो रिपोर्ट सुद्दां पळोवपाची. कारण आयज ल्हान भुरगीं तूं पळयतलो, ल्हान भुरगीं भोंवता रस्त्यार. असले कृत्याचे जर लोक हे हांगा येयले सैतान, तर आमच्या भुरग्यांनी भोंवपाचें खंय? कितें गव्हर्मेंट कितें प्रूव करूंक सोदता? की लोकांनी आपल्या घरानूच गार्डनां बांदपाचें आनी घरांतल्या घरान लोकांक भुरग्यांक आपल्या भोंवडोवपाचें, भायर सरपाचें ना भुरग्यांनी, स्कुलांनी कॉलेजींनी वचपाचें ना. असले जर टायम जाले तर फाल्यां लोक चेडवांक कॉलेजीन घालपाक भियातलो, स्कुलान धाडपाक भियातलो. आनी जर थंय धाडलेले कडेन जर असले परत क्रायम जाले तर तेजें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज हो म्हाजो प्रश्न आसा. आमी लास्ट प्रश्न विचारता. इन 90s आमी पळयताले की हे गोंय आमचें सुंदर सोबीत आनी माणकुलें आनी शांत प्रमाणे क्रायम बी घटना जाताली, पण खूब कमी प्रमाणात. आयज तेजी भरमसाट चालू आसा. तुमकां कितें दिसता की हे क्रायम हब जावपाचो वाटेर चालू आसा म्हणून? जी गजाल तूं 90s उलयतालो पळय तेन्ना गोंयांत गोंयकारूच आसले. मातशें आयक, हांव उलयता कितें तो, जेन्ना तूं 90sच्यो आयज गजाली उलयता न्हू तेन्ना गोंयांत गोंयकारूच आशिल्ले. आयज कितके गोंयकार आसा गोंयांत?
आयज म्हजो प्रश्न आसा आनी हे जे क्रिमिनल्स आसा तूं आतां पर्यंत रेकॉर्ड काड 78% जे क्रायम्स आसा हे भायल्या लोकांनी केलेले आसा ते मागीर कोणाचे वोट बँक बी आसूं आय हॅव नो कन्सर्न विथ दॅट पण तेंच्यांनी केलेलो आसा गोवा खऱ्यांनीच आमचो शांत जातलो आयज गोंयान म्हणून स्कॅमार स्कॅम फ्रॉडाचेर फ्रॉडा आनी आतां हे क्रायम्स आयज खऱ्यांनीच हांव म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंतान अशी स्टेप्स घेवपाक जाय की हे जे क्रायम एटलिस्ट रेप कंट्रोलान नाका म्हाका कायमची बंद जाल्ली जाय वॉट यू मीन बाय कंट्रोल इट इज नॉट अ फिवर की बाबा येयलो गुळयो घेतलो बंद जालो अरे त्या चेडवाची मनस्थिती कितें आसतली हांव आयज म्हणटा हेच जर रेप जर फाल्यां खंयच्या आमदार मंत्र्याच्या चेडवाचेर जालोलो जाल्यार पॉयंट तेन्ना कितें आसपाचें बरोबर तुमचें आनी आमदार मंत्री रावल्या हांव सगळ्यांक म्हणटा इक्वली जे 40 आमदार आहा तितकांय विचारता तुमच्या भुरग्यांचेर जाय सर तुमी वाट पळयतले आनी मागीर तुमकां दिसतलें एक्शन म्हणजे लोकांची भुरगीं ही भुरगीं न्हू ती आसो रे कोण भायलो घाटी आसूं कश्ट करूनच भुरग्यांक वाडयता न्हू तो कोणू आसूं ते चेडूं खंयचें आसूं ते आमच्या देशाचे चेडूं कायंडली नोट माय वर्ड्स आमच्या देशाचे चेडूं तेजेर रेप जावप ही आमच्या प्रत्येकाच्या मनस्थितीचेर रेप जावप आमच्या प्रत्येक गोंयकाराचेर रेप जावप प्रत्येक भारतीय नागरीक आहा तेजेर रेप जावप जाल्यार सारकें जालां हें आतां गँग रेप ती वाट पळयतना आमी कितकी तरी तुका हांव एग्जाम्पलां दाखयता रेपी घेवन सुशेगाद लोक आसा केन्ना हेंकां शिक्षा केन्ना गावतली हेंकां एक लेसन केन्ना गावतलो कितें फरक पडटा कितेंच जाय असले लोक तुमकां म्हाका तरी दिसता जर तुमच्यान हांव सांगता तें करपाक जायना शूट करून उडोवपाचें तेंकां दिस इज बेस्ट सोल्युशन अकॉर्डिंग टू मी रस्त्या मदीं हाडा 10 जाणांक उबे करा पुलिसांक सांगा शूट करा म्हणून काबार तुमचें मिनींग तशें हैदराबाद एकदां जाल्लें ते भशेन म्हणटा हैदराबाद जे पुलिसांनी केलें पळय ते वालोर एकदम वालोराची गोश्ट आयज तेन्ना हैदराबाद पुलिसांनी केल्लें आयज गोवा पुलिसान करपाची गरज आसा आयज ह्योच गजाली गोवा पुलिसांनी करपाच्यो गरज आसा काबार करून उडया क्रिमिनलांक हेंची आमकां गरज ना ह्या सोसायटीन रावपाचे लायकीचे ना हे क्रिमिनल्स ते फाल्यां कोणूय आसूं थँक्यू